అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు పడాల విజయలక్ష్మి రామదాస్. నేను ఇప్పుడు ఒక అన్నమాచారి కీర్తన పాడబోతున్నాను. ఆదితాళం ధర్మావతి రాగం గోవిందాశ్రిత పాడబోతున్నాను. వినండి, నన్ను ఆదరించండి. అందరికీ నమస్సుమాంజలి. गोविन्दाश्रित गोकुलवृन्द, गोविन्दाश्रित गोकुलवृन्द, पावन जय जय परमानन्द, पावन जय जय परमानन्द। जगदभिराम सहस्रनाम, सुगुणधाम संस्तुतनाम, जगदभिराम सहस्रनाम, सुगुणधाम संस्तुतनाम, जगदभिराम सहस्रनाम, सुगुणधाम संस्तुतनाम, जगदभिराम सहस्रनाम सुगुणधाम संस्तुतनाम, जगदभिराम सहस्रनाम सुगुणधाम संस्तुतनाम, गगनाश्याम गणरिपु भीम, अगणित रघुवं शाम्बुधि सोम, गगनाश्याम गणरिपु भीम, अगणित रघुवं शाम्बुधि सोम, गगनश्याम गणरिपु भीम, अगणित रघुवं शाम्बुधि सोम, गगनश्याम गणरिपु भीम, अगणित रघुवं शाम्बुधि सोम, गोविन्दाश्रित गोकुलवृन्द, पावन जय जय परमानन्द, पावन जय जय परमानन्द। गरुडतुरंगा पारोतुंगा, शरदिभंगा पणिशयनांगा, गरुडतुरंगा पारोतुंगा, शरदिभंगा पणिशयनांगा, गरुडतुरंगा पारोतुंगा, शरदिभंगा पणिशयनांग, गरुडतुरंग पारोतुंग शरदिभंग पणिशयनांग, गरुडतुरंग पारोतुंग शरदिभंग पणिशयनांग, करुणाफांग कमलासंग, वरश्री वेंकटगिरिपतिरंग, करुणाफांग कमलासंग, वरश्री वेंकटगिरिपतिरंग, करुणाफांग कमलासंग, वरश्री वेंकटगिरिपतिरंग, करुणाफांग कमलासंग, वरश्री वेंकटगिरिपतिरंग, गोविन्दाश्रित गोकुलवृन्द, पावन जय जय परमानन्द, पावन जय जय परमानन्द। गोविन्द गोविन्द
ವಿಂದ